हेलो फ्रेंड। आज आम ओटीटी सीडीपी केतोटी प्रश्न और तार उत्तर गुड़िक देखा। यह परीक्षा बीएससी ओडिशा तरफ 2022 स्पेशल हिसाब से कंडक्ट कराई। आज प्रथम प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 पिलामानक मध्यरे मूल्यबोधर विकास में निम्नलिखित मध्यरु केउटी गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। प्रार्थना सभा, सठिक सामाजिकीकरण, बुद्धिजीवी, समस्त विकल्प ठीक अच्छी। तो यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन टी समस्त विकल्प ठीक अच्छी। प्रश्न नंबर 2 विद्यालय रे शारीरिक शिक्षा कहीं आवश्यक। शारीरिक विकास पाई, शारीरिक स्वास्थ्य पाई, उत्तम खाद्याभ्यास पाई, समस्त विकल्प ठीक अच्छी। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी शारीरिक विकास पाई विद्यालय रे शारीरिक शिक्षा आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 3 विकास निम्नलिखित नीति मध्य केउटी भूल अटे। विकास व्यक्तिगत पार्थक्य अच्छी। विकास होची समकक्षतार फलाफल। यह एक निरंतर प्रक्रिया। यह पूर्वानुमान योग्य। तो यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी विकास होची समकक्षतार फलाफल। यह उक्ति भूल अटे। प्रश्न नंबर 6 केउ पर्यायर शारीरिक अभिवृद्धि द्रुत अटे। शैशव, बाल्यावस्था, युवावस्था, विद्यालय बयस। यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन ए शैशव अवस्था शारीरिक अभिवृद्धि द्रुत होता है। प्रश्न नंबर 5 वर्ष को थरे परीक्षा करी तार फलाफल उपरे मेधावृत्ति देवा क्यों मूल्यांकन अंतर्भुक्त। व्यवस्थान, गठनमूलक, निदानात्मक, समाप्ति सूचक। यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन डी समाप्ति सूचक। वर्ष को थरे परीक्षा करी तार फलाफल उपरे मेधावृत्ति देवा होची समाप्ति सूचक मूल्यांकन अंतर्भुक्त। प्रश्न नंबर 6 जदि एक शिशुर मानसिक बयस 5 और क्रोनोलोजिकाल बयस 4 वर्ष तेबे आईक्यू केते हो। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन 125। निम्नलिखित कौशल मध्यरु केउटिरे पूर्वाज्ञान परीक्षा आसी। प्रदर्शन करने दक्षता, परिचयर दक्षता, उत्साहर परिवर्तन दक्षता, मन पकाइबार दक्षता। यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन बी परिचयर दक्षता। परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित मध्यरु केउ माने सेमानक साथी गोष्ठी रे पिला मानकर योगदान को चिन्हित करती। वयस्क, बाल्यावस्था, युवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी युवावस्था। एक शिशु मुख्यतः किपरि चिंता करे एवं शिखी। सूचनार केवल ग्रहणकर्ता, दंड भय, सामायिक कथबार्ता सहित दुनिया रे निजर कार्यकलाप माध्यम उत्साह प्रतिक्रिया संगठन करे। यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी सामाजिक कथबार्ता सहित दुनिया रे निजर कार्यकलाप माध्यम जड़े शिशु शिखे तथा चिंता करे। परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित मध्यरु केउटी छात्र मानक मध्य अर्थपूर्ण शिक्षण को प्रोत्साहित करे नहीं। अनुसंधान, निष्क्रिय पर्यवेक्षण, पारस्परिक क्रिया, मेटाकग्निशन। यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन बी निष्क्रिय पर्यवेक्षण। प्रश्न नंबर 11 शिक्षण उद्देश्यर अर्थ कौन। उद्देश्यमूलक शिक्षण फलाफल, शिक्षण अभिज्ञता, संक्षिप्त फलाफल, एकाडेमिक सफलता। तो यार ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी संक्षिप्त फलाफल। प्रश्न नंबर 12 पियाजे ज्ञानात्मक विकास अनुसार किशोर शिक्षार्थी माने विकासर क्यों पर्यायर अछंती। संवेदी कारक पर्याय, स्थूल संकार्य पर्याय, प्राक संकार्य पर्याय, यथायथक्षम पर्याय। तो यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी यथायथक्षम पर्याय। प्रश्न नंबर 13 शिखिबार बाध्यतामूलक उपादान कौन अटे। पढ़िबार क्षमता, उज्ज्वल मन, जानिबार प्रवृत्ति, एगुड़िक मध्यरु कौनसी नुहे। शिखिबार बाध्यतामूलक उपादान अटे जानिबार प्रवृत्ति।
प्रश्न नंबर 14 शिक्षण गुरुत्वपूर्ण उपादान ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପକ୍ୱତା ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ, ପରିପକ୍ୱତା ଓ ପ୍ରେରଣା, ଶ୍ରେଣୀର ସାମାଜିକ ଭାବପ୍ରବଣ ବାତାବରଣ, ଅନୁଶାସନର ଗଠନ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଶୈଳୀ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ଶିକ୍ଷଣରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନଥିବା କାରକ କେଉଁଟି? ବୌଦ୍ଧିକ କାରକ, ସାମାଜିକ କାରକ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରକ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 କଲାପଟାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି, ଅକ୍ଷର ଆକାର, ଲେଖିବା ଶୈଳୀ, ଏ ସମସ୍ତ। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଏ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେଖ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ? ରଚନାତ୍ମକ, ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସମାପନ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଝାଏ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘର ସଫା କାମ ଦେବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଏହାର ଠିକ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଖିବା ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଥକ୍କାପଣ, ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବୟସ୍କ, ରୋଗ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶିଖିବା ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଝିଅ ପିଲା ଯେତେ ଶିଖିଥାଏ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶିଖିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲିଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମାନସିକ ବିବାଦ, ମନେ ରଖିବାର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଭୁଲିଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ରହିଛି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକୀକରଣ, ସହପାଠୀ ସମ୍ପର୍କ, ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଚାରୋଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଆଇଭି। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ? ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅନୁଶାସନ, ପରୀକ୍ଷାରେ କପି, ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ଓ ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ? ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଶାରୀରିକ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶାରୀରିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସାଧନ। ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉପକରଣ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ନୀତି ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ରୂପ ନୁହେଁ? ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକ, ପୁରାଣ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଇତିହାସର ହିରୋମାନଙ୍କ କାହାଣୀ, ପ୍ରାଚୀନ ଉପକଥା। ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାଚୀନ ଉପକଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ରୂପ ନୁହେଁ।
प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित मध्यरु केउटी भल परीक्षणर गुणठारु भिन्न निर्भर योग्यता वैधता दक्षता वस्तुनिष्ठता। यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन सी दक्षता होची भल परीक्षणर गुणठारु भिन्न। प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित मध्यरु केउटी पाठ्यक्रम विकासर धारणा अंतर्भुक्त नुहे अंतर्जातीय विचार पारिवारिक आकांक्षा सामाजिक लक्ष्य जातीय लक्ष्य। ठीक उत्तर है ऑप्शन बी पारिवारिक आकांक्षा पाठ्यक्रम विकासर धारणा सहित अंतर्भुक्त नुहे। प्रश्न नंबर 29 एक तथ्यर माध्यमान और गरिष्ठक यथाक्रमे 4 ରୁ 10 ले मध्यमा केते हेबो। तो यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी 6। शेष प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 सामयिक कौशल मूल्यांकन पर निम्नलिखित मध्य केउटी उपयुक्त जांच तालिका मूल्यांकन स्केल सांख्यिक स्केल रूब्रिक्स। सामयिक कौशल मूल्यांकन पर ऑप्शन सी सांख्यिक स्केल बेसी उपयुक्त होते। धन्यवाद।